April 2021 गाइडेड इंग्लिश फॉर क्लास 7th लेसन नंबर 11 की हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और उसका सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेसन नंबर 11 जिसका नाम है स्कॉलर्स एंड द लायन। स्कॉलर्स एंड द लायन का मतलब आलिम और शेर। असल में ये कहानी इल्म के बारे में बताई गई है। इस कहानी में 4 आलिम होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं। स्कॉलर्स का मतलब आलिम, यानी जो इल्म हासिल करके जो है ना आलिम बन जाते हैं, और एक शेर की कहानी है। असल में इस लेसन में ये बताया गया है कि इंसान जब तालीम हासिल कर लेता है, वो एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसको तालीम के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ उसके पास विजडम भी होनी चाहिए, यानी उसको आम फहम भी उसको होना चाहिए, अक्लमंदी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उसको अपनी लर्निंग पे, अपनी एजुकेशन पे उसको प्राउड नहीं होना चाहिए, उसको हम्बल होना चाहिए, उसको आज़ी शो करनी चाहिए। इससे ये है कि इंसान जो है ना आने वाली ज़िंदगी में उससे बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। असल में जब आप इल्म हासिल करके उस पर अगर आप तकब्बुर करते हैं, आप प्राउड हो जाते हैं और कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते, तो वो बजाय आपके लिए यूज़फुल होने के वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। तो ये लेसन इसी सिलसिले में है। अब इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और तब आपको पता चलेगा कि इस लेसन में हमें क्या सबक मिला है। सबसे पहले इसके हम वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है टेल। टेल का मतलब कहानी। उसके बाद विजडम, अक्लमंदी। उसके बाद है लर्न। लर्न का मतलब होता है पढ़े लिखे या तालीम याफ्ता। उसके बाद वाइज, अक्लमंद। कॉमन सेंस, आम फहमी, आम सेंस, आम समझ। हैपन का मतलब ऐसा हुआ या वाक़ हुआ। उसके बाद वंस, एक मरतबा। उसके बाद है फॉर ऑफ प्लेसेस। फॉर ऑफ का मतलब होता है दूर दराज। उसके बाद ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना। उसके बाद प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, और प्रीपेयर्ड का मतलब तैयार किया, यानी आप किस चीज़ के लिए जब कोई तैयारी करते हैं अपने आप को प्रीपेयर्ड करते हैं। प्रीपेयर्ड, तैयार किया। उसके बाद है ट्रजिंग। ट्रजिंग का मतलब होता है भारी कदम रखना। उसके बाद है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है ऐलान किया। उसके बाद स्पेंड। स्पेंड का मतलब गुजारी। स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंड का मतलब गुजारना, और स्पेंड का मतलब गुजारी। उसके बाद वेरीनेस। वेरीनेस का मतलब होता है थकान या थकावट। जब इंसान थक जाता है तो उस अमल को क्या कहते हैं? वेरीनेस। उसके बाद है लैंप्स, चिराग, दिया जिसको हम जलाते हैं रोशनी के लिए। उसके बाद है हार्ड। हार्ड अर्न। हार्ड अर्न का मतलब मुश्किल से हासिल किया हुआ या मुश्किल से कमाया हुआ। उसके बाद है अनलर्न। अनलर्न का मतलब, लर्न का मतलब पढ़ा लिखा और अनलर्न का मतलब अनपढ़। उसके बाद स्पोक, बोला। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पीक, बोलना, स्पोक, बोला। उसके बाद चाइल्डहुड, बचपन। उसके बाद ट्रेयर, खजाना। उसके बाद डिस्कवर, दरियाफ्त करना, मालूम करना। उसके बाद डिसाइडेड। डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइड, फैसला करना, डिसाइडेड, फैसला किया। उसके बाद कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब जारी रखना, रखा। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, और कंटिन्यूड का मतलब जारी रखा, सेकंड फॉर्म। उसके बाद स्कैटर का मतलब बिखरा, बिखरना, और स्कैटर्ड का मतलब बिखरी हुई। आइए अब लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। लेसन नंबर 11 पेज नंबर 59 ओपन करेंगे। पेज नंबर 59, लेसन नंबर 11। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस टेल इज टेकन फ्रॉम द टाइगर्स विस्कर्स। ये कहानी ली गई है द टाइगर्स विस्कर्स, शेर की मूछें। ये उस लेसन का नाम है जहां से ये जो है ना इक्तबास लिया गया है। अ कलेक्शन ऑफ एशियन स्टोरीज, एशियन कहानियों का मजमुआ। कलेक्शन मजमुए को कहते हैं। इट टीच अस दैट लर्निंग इज नो यूज। ये हमें बताता है कि पढ़े लिखे होने का फायदा नहीं है। एंड इंडीड, और बिलाशुबा, कैन बी डेंजरस, और बिलाशुबा कहते हैं ये खतरनाक हो सकता है। इफ वन डज नॉट शो विजडम इन यूजिंग इट, अगर एक शख्स इसमें अक्लमंदी को जाहिर नहीं करता, अक्लमंदी नहीं दिखाता। देयर वर, अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। देयर वर वंस 4 men, एक मर्तबा का जिक्र है 4 आदमी थे। हु वर फ्रेंड्स, जो के दोस्त थे। 4 आदमी थे, एक दफा का जिक्र है 4 आदमी थे जो के दोस्त थे।
3 of them were wise, ان میں سے 3 عقل مند تھے. And learned اور learned کا مطلب پڑھے لکھے تھے. ان بکس کتابوں کے یعنی کتابوں کے پڑھے لکھے تھے. But the fourth was not a scholar, لیکن چوتھا عالم نہیں تھا. All he had was common sense. All he had, اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ کیا تھا؟ was common sense. وہ اس کی عام فہمی تھی, عام عقل مندی تھی. It happened once, ایک مرتبہ ایسا ہوا that the 4 men were walking to each other, talking. 4 men were talking to each other. چاروں آدمی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. They spoke of how nice it would be. وہ بولے how nice it would be, کتنا عمدہ ہوگا to travel, سفر کرنا to far off places, دور دراز کی جگہوں کا. And see, اور دیکھنا of the bird, see something of the bird, اور دنیا میں کچھ دیکھنا. کہتے ہیں وہ بولے کہ کتنا ہی عمدہ ہوگا دور دراز جگہوں کا سفر کرنا اور جو ہے نا دنیا میں کچھ دیکھنا. دنیا میں کچھ دیکھنا اور دور دراز جگہوں کا سفر کرنا کتنا ہی عمدہ ہوگا. What good are the books if we don't go places? کیا فائدہ؟ What good are the books? کیا فائدہ کتابوں کا if we don't go places, اگر ہم جگہوں پر نہیں جاتے, and use our learning, اور اپنے علم کو استعمال نہیں کرتے. One of them said, ان میں سے ایک نے کہا. Yes, others said, ہاں دوسروں نے کہا. The learning we have is much too great, وہ مطالعہ یا وہ علم جو ہم حاصل کر چکے ہیں is much too great, اتنا زیادہ ہے to be used in the little village, کہ اس کو اس چھوٹے سے گاؤں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. So they prepared themselves, بس انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ پریپیئر کیا, تیار کیا. with clothes, کپڑوں کے ساتھ. food, خوراک کے ساتھ. and began their journey, بس انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں اور خوراک کے ساتھ تیار کیا. and began their journey, اور اپنا سفر شروع کر دیا. and after a while, اور تھوڑی دیر بعد, when they were trudging, جب وہ بھاری قدم اٹھا رہے تھے یا رکھ رہے تھے along the road, سڑک کے ساتھ, one of 3 learned men, ان پڑھے لکھے آدمیوں میں سے ایک نے اعلان کیا, declared, اعلان کیا, I have been thinking, میں سوچتا رہا ہوں. اور ڈکلیئر کا مطلب اعلان کیا بھی یا وضاحت کی. I have been thinking, میں سوچتا رہا ہوں. 3 of us have spent our life in study, ہم میں سے تینوں نے اپنی زندگیاں مطالعے میں گزاری ہیں, مطالعہ میں یا پڑھنے لکھنے میں گزاری ہیں. We have sat up late at night, ہم رات کو دیر تک بیٹھے رہتے. Reading by the light of our oil lamps, اور اپنے تیل کے چراغوں کی روشنی میں پڑھتے. Our eyes have closed with weariness, اور ہماری آنکھیں کہتے تھکاوٹ کی وجہ سے بند ہو جاتی. Now we are going out into the world, اور اب ہم دنیا میں جا رہے ہیں. To make our knowledge useful, اپنے علم کو مفید بنانے کے لیے. اور اب ہم اپنے علم کو مفید بنانے کے لیے دنیا میں جا رہے ہیں. with the things, ان اشیاء کے ساتھ. we have learned, ان چیزوں کے ساتھ جو کہ ہم نے سیکھی ہیں یا ہم نے پڑھی ہیں. we will become rich, ہم امیر ہو جائیں گے. yet, تاہم, there is 4th man, یہاں پہ چوتھا آدمی, with us, ہمارے ساتھ. our unlearned man, ہمارا ان پڑھ دوست. has he studied and prepared for this day, کیا اس نے مطالعہ کیا یا پڑھائی کی, and prepared for this day, اور اس دن کے لیے تیاری کی؟ no, نہیں. he cannot help us at all, وہ ہماری ہرگز مدد نہیں کر سکتا. at all, ہرگز, وہ ہماری ہرگز مدد نہیں کر سکتا. why should he come along, اسے ہمارے ساتھ کیوں آنا چاہیے. and share our hard earned good luck, اور ہمارا مشکل سے کمائی ہوئی جو اچھی قسمت ہے اس میں حصے دار نہیں بننا چاہیے. کیوں بننا چاہیے؟
The second scholar thought and answered. دوسرے عالم نے سوچا and answered اور جواب دیا. These are wise and just words. یہ عقل مندانہ اور درست الفاظ ہیں. Wise عقل مندانہ and just words اور یہ درست الفاظ ہیں. He turned to the unlearned man. وہ مڑا ان پڑھ دوست کی طرف and said to him اور اس سے کہا, good friend, اچھے دوست, you are no scholar. تم عالم نہیں ہو یا تم پڑھے لکھے نہیں ہو. Please leave us. ہمیں چھوڑ دو and go home اور گھر جاؤ. The third scholar spoke. تیسرا عالم بولا. He said, اس نے کہا, no, this isn't right. یہ ٹھیک نہیں ہے. He is no scholar. وہ عالم نہیں ہے. As well as we all know, جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. He is no scholar. وہ عالم نہیں ہے. As we all know, جیسا کہ ہم جانتے ہیں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے. But he has been our friend since childhood. لیکن وہ ہمارا بچپن سے دوست رہا ہے. Let him come. اس کو آنے دو. And share with us the great treasure. اور وہ بڑا خزانہ ہمیں حصے دار بننے دو. We are going to discover. جسے ہم دریافت کرنے لگے ہیں. Through our wisdom. اپنی حکمت کے ذریعے, اپنی دانائی کے ذریعے. They finally decided. آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا that their unlearned friend could come along. کہ ان کا ان پڑھ دوست ان کے ساتھ جائے گا. and share with them. اور ان کے ساتھ حصے دار بنے گا. even though he had nothing at all to offer. حتیٰ کہ اگرچہ اس کے پاس ہمیں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. but common sense. لیکن عام فہمی. اوکے بیٹا, یہاں تک ہم نے لیسن کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ ہاف لیسن ہم نے پڑھ لیا ہے. ریمیننگ لیسن نیکسٹ ڈے پڑھیں گے. آپ نے اس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اس کے ورڈز میننگز بھی غور سے پڑھنے ہیں آپ نے. کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے بھی. دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے, والدین کو تنگ نہیں کرنا اور اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے بیٹا. بہت شکریہ بیٹا.